नमामि दूतं रामस्य सुखदं चासुरद्रुमं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्मणं नानारत्नसमयामुक्ता कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतै सब्दिं सेव्यमानं नृपोद्यमं धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चकाध्यक्षशक्तिता भाजामि श्रीहनुमान्तं हेमाकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयात्रिदेन पूजितं प्रणिधानतं त्रिवारं यं पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या दिव्योज्जतं वाजितं लभते भीष्टं षण्मासौभ्यन्तरे पुत्रात्री लभते पुत्रं यशोत्री लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वदा मास्तु सन्देहो हरि साक्षी जगत्पति यः करोत्युत सन्देहं सा याति निरयं ध्रुवम् वज्रदेहाममरं विशारदं भक्तवत्सलावरं द्विजोत्तमं रामपादानिरतरं कपिप्रियं रामदूताममरं सदा भजे ज्ञानमूर्तितकरालानिर्मितं राक्षसेकपुरीविभावसं मृत्युङ्कल्पललितं शिवप्रदं रामदूताममरं सदा भजे। ॐ जानकीमुखविकासकारणं सर्वदुःखभयहारिणं प्रभुं व्यक्तरूपममलं धराधरं रामदूताममरं सदा भजे विश्वसेव्यामरेन्द्रवदितं फल्गुनाप्रियसुरं जनेश्वरं पूर्णसत्त्वमखिलं धरापतिं रामदूताममरं सदा भजे आञ्जनेयामगामर्शनं वरं लोकमङ्गलादमेकवीश्वरं दुष्टमानुषभयङ्करं हरं रामदूताममरं सदा भजे सत्यवादिनामुरं चकाकेचरं सत्प्रकाशा सकलार्तिमादिजं योगगम्या बहुरूपधारिणं रामदूताममरं सदा भजे ब्रह्मचारिणामतीव शोभनं कर्मसाक्षिणामनाममं मुदा पुण्यपूरितनितान्तविग्रहं रामदूताममरं सदा भजे भानुदीप्तिनि बकोटिभास्वरं वेदतत्या विदमात्मरूपिणं भूचरं कपिवरं कुणाकरं रामदूताममरं सदा भजे।